Quiero empezar So I want to start a hablarles del camino vivo. talking about the living path. El camino vivo es un camino trazado por Cristo para con nosotros. The living path is a path that has been paved by Jesus for us. Estamos caminando por un tiempo nuevo en la iglesia. We're walking in a new season as a church. Los jueves estamos estudiando la palabra profundamente. Thursdays, we're going deep into the Bible study. Estamos estudiando acerca de la mente, We're studying about the mind, de la conducta our conduct, y de lo que Dios quiere para con nosotros. and what God wants with us. Y ahora vamos a empezar una nueva serie llamado Fundamentos y Reino. And we're about to start a new series called Foundations and the Kingdom. Y esta es la base para empezar estos estudios temáticos los jueves a las 7 de la noche. And this is the kickoff of the preachings of those series. Así que esto va a ser más una enseñanza que una misma prédica. So this is more of a teaching than an actual preaching. Usted lo toma como Dios le hable y si quiere apuntar, tome nota. Receive the word as the Lord speaks to you and take notes if you desire. Amén. Amen. Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra But we give thanks to the Lord for this word. que ministra sus I corazones pray that it would minister to your hearts y nos ayude a entender que solo hay un camino and that we would understand that Y there's no hay- only one path y no hay rutas alternas. and there is no alternate Amén. routes. Amen. Vamos a la palabra. La palabra dice en Mateo 24, Let's go to the word. 14. Matthew 24:14. Jesús le dijo a sus seguidores, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. And Jesus said this to his followers, Matthew 24:14. This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as testimony to all nations, and then the end will come. Antes que Jesús retorne para establecer su reino en forma final, Before Jesus returns in order to establish his kingdom once and for all, el reino del Señor y su justicia debe ser extendido a lo largo de las naciones del mundo, the kingdom of God must extend to the four corners of the earth. para que nosotros como pueblo In order for us as his people podamos vivir el evangelio, would be able to live the gospel, hablar del evangelio, speak of the gospel, permanecer en el evangelio, and remain in the gospel, pertenecer al and evangelio, to belong in the gospel, residir en el reino de Dios, and to remain in the kingdom of para God, entonces tener las llaves de esa entrada in order for us to obtain the key of that entrance a ese camino. to that path. El evangelio del reino en el propósito de Cristo central The purpose of the gospel within the kingdom of God that is all over empezó en su ministerio terrenal, was first initiated in his earthly ministry, declarando la llegada del reino como dice Mateo 4:17. and he was declaring the coming of his kingdom like it was written in the scriptures. Y él concluyó su ministerio And he concluded his ministry, terrenal, his earthly ministry, hablando de las cosas que pertenecen al reino, como dice Hechos 1:3. speaking of the things that pertain to the kingdom of God, just like it's written in Acts 1:3. Usted como la iglesia de Jesucristo So us as the church of Jesus Christ, fue escogido, we have been fue chosen, separado we have been set y apart, fue santificado and you have been sanctified para la buena obra. for the good work. No simplemente Not only para quedarse salvo, for you to stay saved, sino que debe de comprender but you should understand y establecer and establish los principios del reino the principles of the kingdom of God, y hacerse parte del propósito del mismo. and then be part of that purpose itself. Amén. Amen? Así que usted fue escogido, separado, So you have been chosen, you have been set apart, santificado and sanctified para la buena obra. for the good work. Lucas 4:43 Luke dice, 4:43 says, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios.
porque para esto he sido enviado. Luke 4:43, but he said to them, I must proclaim the good news about the kingdom of God to the other towns also, because I was sent for this purpose. Ahora, si usted quiere caminar por el camino vivo Now, if you want to walk down the living path, y usted quiere estar y permanecer y establecerse en el mismo and you want to stay, remain, and establish yourself in God's living path, para vivir y morir por el mismo, to also live and die through that path, ¿cuál es el propósito de Cristo? El reino de los cielos y su propósito central, la salvación. which is the purpose why Jesus Christ came to the earth, bringing salvation with it. Usted no se movería de ese camino. If you would understand that you would not move from that path. Usted sería obediente a ese camino. You would be obedient to that path. Usted se sujetaría a ese camino. You would submit to that path. Usted crecería en ese camino. You would grow in that path. Porque en ese camino, Because in that path, que es el reino de Jesucristo, which is the kingdom of Jesus el Christ, cual nos escoge by which he has nos chosen us, separa set us en apart para toda buena obra, in holiness and sanctification for every good work. para esto tenemos que morir. And for this to happen, we have Para to vivir die en Cristo Jesús. in our flesh so that we would live in Christ Jesus. Porque en este reino Because in this que le kingdom, pertenece a Jesucristo, which belongs to Jesus, que Él lo creó, which was created by que Él him, lo gobierna which is governed by y que him, finalmente Él lo compró con su sangre santa, and by which he has purchased by his holy blood con su propia vida, with his own life. Él nos está permitiendo poder entrar. He is allowing us, permitting us to enter in. El camino de la vida, The path of life, el camino de la verdad, the path of truth, está en esa instrucción. is in this introduction. Que Dios es el consejero y el camino, la verdad y la vida. That he is the counselor, the life, and La verdad y la vida. the truth and the life. El reino es justificación And the kingdom of God is righteousness. y vida. And it's life. Y empiezo diciendo que la iglesia And I started off saying that the church está fundada en el reino del Señor is founded on the kingdom of God por su sacrificio. by his sacrifice. El reino es el centro The kingdom is the center del mensaje de Cristo, of the message of Christ, de salvación. of salvation. Y Jesús es el acceso completo a ese camino, And Jesus is the only access to that path, a ese reino. to that kingdom. Para entrar al reino To enter the se kingdom, tiene que entender la verdad. you must understand the truth. Y la verdad es una persona. And the truth is a person. Dios nos separó God set us apart, y nos justificó para la buena obra. and he justified us for the good work. Así que aquellos que son separados, So those who have been set apart, que han nacido de nuevo, those who have been born again, cambian su residencia. they change their address. Su residencia ya no es tiniebla, sino luz. So they change their citizenship from darkness to light. A través de este nacimiento, So through this birth, en la luz de Cristo, the new birth that is in the light of Christ, usted necesita caminar. and you must walk in this path. Solamente hay un camino. There is only one path, Se vive en ese camino. and we live in this path, Se conoce en ese camino. and we know this path. ¿Y qué es lo que se conoce? And what is it that we come to Las know? operaciones de Cristo Jesús, de su reino. The operations of the kingdom of God, of the kingdom of Christ. Por esto es tan esencial This is why it's so essential. la palabra de Dios, The word of God, la cual es vida, which is life, la que predica which preaches su mensaje his message, de la cruz, the message of de the la cross, salvación, the message of la cual salvation, omite the one that todo lo omits que es desvío everything that is a decline del camino vivo. of the living path. Porque si nos desviamos de ese camino, Because if we derail ourselves from que that es path, justicia y verdad, which is righteousness and justice and entramos truth, en la filosofía vacía de un mundo, then we submit unto an empty philosophy of the world. en la carencia de fundamentos bíblicos, We then lack in foundational biblical principles. y seríamos incapaces And then we will be able, de poder hablar
unable to la speak verdad, the truth la cual da resultados. that actually produces a result. Nadie que esté firme en la No roca one that is standing firm upon the rock puede dar un mensaje que hable de la verdad. can say a word, a message that speaks about the truth. Y explico, And I'm going to testify. cuando usted es salvo, When you are la saved, verdad está dentro de the usted. truth is living in you. Pero si usted no está en el camino fijo, But if you're not firmly on that path, esa verdad that truth no puede dar fruto. cannot give birth. El reino del Señor The kingdom of our Lord tiene principios y fundamentos. has principles and foundations. Usted ha sido sellado, You have been sealed. ha sido comprado con la sangre. You have been purchased by the blood. Pero tiene que haber una evidencia de tu testimonio. But there has to be an evidence of your testimony. El poder de la cruz transforma. The power of the cross No transforms deja a you. nadie It igual. leaves no one the same. El reino del Señor The kingdom of our Lord trae la justificación. brings justification, Trae todo lo que es la vida. brings everything that Y pertains la to vida life. en Cristo Jesús trae transformación. And the life that is in Christ Jesus brings transformation. Es ahí que está el mensaje del reino. This is where the message of the kingdom lives. Salvación y verdad. Salvation and truth. Fuera de esto no hay camino vivo. Outside of these two things, there is no living path. El corazón del Padre The heart of the Father es la salvación. is salvation. Para eso mandó a su Hijo. This is why he sent his El son. reino significa salvación y vida eterna. Kingdom means salvation and eternal El life. reino son fundamentos y principios. Kingdom, though God has foundations and principles. Así que si nosotros hemos crecido y nacido So if we have been birthed and if we have grown por el sacrificio de la cruz, through the sacrifice of the cross, nosotros necesitamos caminar en ese camino vivo. then we must be living in that living path. Si nosotros hemos creído If we have believed y hemos sido identificados con Cristo Jesús and we have identified ourselves with Christ Jesus y no hemos dudado de ese camino, and we have not doubted his living path, entonces la vida de Jesús se está reflejando en usted. then the life of Jesus will be reflected in Entonces you. la victoria del Hijo está en usted. And so the victory of Jesus remains in you. Y el camino, And the path, el camino vivo, the living que path, es la cruz, which is the que cross, es la obediencia, which is que es la obedience, sujeción, which is que es un submission, reino, it's a se kingdom, refleja como evidencia en su vida y en su caminar. will be reflected in your life, in your path, Porque el Señor le dio la victoria a su Hijo. and how you walk, because God gave the Y la victory palabra to his dice que son. si Él es victorioso, nosotros somos And his word victoriosos. says that if he is victorious, then we Pero are solo victorious somos through him. victoriosos en ese camino. But we're only victorious in that living No path, tomando vías alternas. not taking alternative routes, Cristo es fiel a su palabra because Christ is y faithful permanece en su palabra. to his word. He remains in his word. Así que el camino vivo This is why the living lleva path, separación it demands set apartness y muerte, and death, pero también victoria. but also victory. Diga aleluya. Say hallelujah. Ese camino That path lleva la victoria absoluta, pero de la verdad, carries absolute victory that pertains to truth, de la rendición, of de redemption, la santificación. of sanctification. El camino vivo The living path da crecimiento produces growth, y con eso evidencia. and with that growth, it produces evidence. La verdad de Cristo The life or the truth of en Christ ese camino in that path nos hace libres makes us free, de poder tomar caminos absurdos y vías diferentes. makes us so free that we don't take alternate routes. Así que la iglesia y el creyente So the church or the believer que disfruta el camino that delights in the living path, en el camino vivo de la gracia, in the living path of grace, tendrá que tener presente they're going to have before them que entrar en el reino that they must es enter andar en la verdad into the absoluta. kingdom, which means walking in absolute truth. Es entrar y caminar en el espíritu correcto, It means that you're walking in the right spirit, no con sus principios, not with your own sino en los principles, principios del reino establecido. but with the establishments of the kingdom of God's foundations. Ahora Juan
1:17 dice, Now John 1:17 y says, afirma esa verdad. and it affirms this truth. Afirma que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. It affirms that grace and truth has come through Christ Jesus. Así que la gracia So y grace la verdad and truth tienen como fuente has as its source el mismo Padre. the same Father. Así como la fuente The same del fountain Hijo of the Father es of the el Son Padre. is the Father. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Así que la gracia y la verdad So grace and truth tienen como fuente has as its el source mismo Padre. the same Father. Así como el Hijo Just like the Son es la fuente, is the el source, Padre es la fuente del Hijo. the Father is the source of the Son. Pero vamos más But profundo. we're going to go deeper into this. El reino de Dios The kingdom of God se manifiesta is manifested precisamente precisely a través de su obra redentora. through his work of redemption. Y vamos a entrar en una enseñanza And we're about to enter into this teaching acerca de lo que son los fundamentos y el principio del Evangelio de Cristo. about what are the foundations and the principles of the gospel El of the reino de kingdom. Dios So the kingdom of God se manifiesta precisamente a través de la obra redentora. is manifested precisely through the work of redemption through Jesucristo Christ. como Rey, Jesus Christ as King, Jesucristo como Señor, Jesus Christ as Lord, Jesucristo como Salvador, and Jesus Christ as Savior. Jesucristo como Rey Jesus as King, es la autoridad absoluta, which means he is the absolute authority, el soberano Dios the sovereign God, que es eterno sobre la creación. who is eternal and above all creation. Jesucristo como Señor Jesus Christ as our Lord tiene el derecho has the right de dirigir la vida de quien dice ser su hijo o es su hijo. to direct the lives of those who proclaim to be his children, Aquellos que pertenecen al reino. those who actually belong to the kingdom. Ahora Jesucristo como Salvador Now Jesus Christ as our es la llave del camino Savior vivo. is the key of that living Es la path. entrada al reino de los He cielos. is the gate to the kingdom of heaven. Así que Jesucristo como Rey, So Jesus Christ as como King, Señor as our y Lord, como Salvador and as our se Savior, hizo hombre became para man resucitar a un mundo perdido, to resurrect a lost and dead world, para rescatar to rescue aquel que se había perdido. those who have gone lost. Juan 3:16. John 3:16. Ahí lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. That's John 3:16. Así que no se puede ser parte del reino So you cannot be part of the kingdom sin haber sido recibido por el Salvador. without being received by the Savior. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. No se puede ser parte del reino de Jesucristo You cannot partake in the kingdom of Jesus Christ si no ha sido primero recibido por if Jesucristo. you first have not been received by Jesus Christ. Ahora, iglesia, Now, church, el reino existe the kingdom of God exists solo por la verdad y la verdad que es una persona, Jesucristo. only through truth, and truth is a person named Jesus Christ. Todo lo demás Everything else fuera de la verdad outside of truth es ilusión, is just an illusion, es falsedad it's false, y es engaño. and it's deception. Romanos 3:4 dice así: Romans 3:4 states this: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Dios es Romans bueno. 3:4. Absolutely not. God must be true. Even if everyone is a liar, as it's written, that you may be justified in your words and triumph when you judge. Esto subraya So this que la infidelidad humana
This tells us that human infidelity no anula la fidelidad de Cristo. or human unfaithfulness does not cancel out the faithfulness of God. Dígame usted si Cristo es bueno. I want you to ask yourself, is God good? Esto subraya This que la emphasizes infidelidad del ser humano that the unfaithfulness of human beings no anula la fidelidad de Cristo does Jesús. not cancel the faithfulness of Jesus Christ. Jesucristo vino a buscar lo más vil y desechable del mundo. Jesus came to receive those who have been the most rejected and devalued of the world Para justificarlos in order to justify y que them puedan entrar al reino del so they can Señor. enter into the kingdom of our Lord. Ahora, ¿habrá alguien más bueno que Cristo? Now, is there anyone better than Jesus? Eres la fuente de la verdad, He is the source of truth. la fuente de la luz, He is the source of y Él light. es la fuente de la And He gracia. is the source of Y grace. sobre todo eso, And overall, Él es la fuente del amor. He is the fountain of Y eso love. merece un aplauso si se lo va a dar bien. And that deserves an applause. If you're going to give it to him well. Así que quien permanece en Cristo, So whoever remains in Christ, en el camino vivo, in the path that's alive, pertenece al reino. then belongs to Y the quien kingdom. pertenece al reino, And he who belongs to the permanece en kingdom el reino. remains in the kingdom. Camina en la luz, They walk in the light, vive para Cristo they live for y Christ, vive en esa verdad. and they live in that truth. Amén. Amen. Recordemos que fuimos creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Remember that we have been born of God through righteousness and truth. Todo esto para llegar aquí. All of this to get to this point. Hoy vamos a abrir una ruta Right now, we're going to open up a route que tal vez ya usted ha pasado por ella. that maybe you have gone through already. Y espero que sí. And I hope so. Pero si usted se ha desviado un poco, But if you have derailed from the living path, por algo el Señor quiere que volvamos a repetir. even if it's a little bit, I believe the Lord wants me to repeat this. So, hoy vamos a estar abriendo la vía So right now, we're going to be opening up the pathway de fundamentos del reino. of the foundations of the kingdom of God. Y empezamos. Let's start. Vayamos a Juan 14:6. Let's go to John 14:6. Dice la palabra. The word of the Lord says, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. John 14:6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Voy a dar dos versiones para explicar algo. And I want to give you two versions of this verse. En la versión traducción en lenguaje actual dice, sin mí nadie puede llegar al Padre. In one verse it says, without me, no one can get to the Father. En la versión Dios habla hoy dice, solamente por mí And another version says, only through me se puede llegar al Padre. can you get to the Father. Estas palabras, These words, puede llegar, nadie viene a mí, which is no one can get to, o solamente por mí, or only through me, marcan un camino de entrada al camino vivo. it marks a path of entry into the living path. Nos dicen que no hay vías alternas. It tells you that there is no alternate path. Él, He, Jesús, Jesus, se posiciona como la única positioned y himself absolutamente vía as the only, de acceso absolutely al only único camino, path la verdad to access y la vida. the Father through life. El acceso, y truth. si se lo va a dar bien, déselo bien, And if you're usted going fue to give it salvo por él. applause, give it strong because he's the one that saved you. El único acceso The only access al point único camino, to the only que es la path, verdad which is y truth es la vida. and is life, En la persona de Cristo is in the person of está la Christ. verdad. And in the Pero person Él of es la Jesus verdad. is the truth. hay una vida There is a que life nos ha entregado, that He has given pero to Él us, es la vida. but He is the Él life. es el Señor. He is the Lord. Él es el Rey. He is the King. Él es el Salvador And He is the del Savior reino de of los the cielos. kingdom of the heavens. Ahora,
Now, este acceso, this access point, este camino vivo, this living path, también tiene una puerta. also has a gate. Juan 10:9. We're going to go to John 10:9. Dice, It says, yo soy la it puerta. says, I am the gate, I am the door. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. I am the gate, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and come in and go out and find pasture. El camino vivo The living es path el acceso. is the access point. Vamos a Juan 3:16. I want you to go to John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Este cree This believes es una palabra presente, is a present tense o word. sea, de continuidad presente, In other words, we are continuing in present time, llevando a muchos hijos bringing many ahora children mismo right al now reino de los to cielos, the kingdom of heaven. llevando ahora mismo Bringing a right que lo now conozcan for they can como know el him Rey, como el as Señor King, as Lord, y como el Salvador. and as the Savior. Ese cree That está believes actuando ahora en muchos. is present que in no lo many conocen. who do not know him. Diga camino vivo. Living path. Vamos, predique conmigo, camino I vivo. want you to say living path. Un solo acceso. There's only one access point. Jesucristo. Jesus Christ. Juan 3:7 John 3:7. dice, It says, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. John 3:7, do not be amazed that I told you, this is Jesus speaking, that you must be born again. El camino vivo The living path usa diferentes nombres de entrada, uses different names of entry, pero con la misma operación y la misma ejecución. but with the same operation, the same execution. Es una entrada, It's just one es access solo point. un acceso. Is only one Y la misma person. entrada The same Es el entrance camino recto, is also el the camino path, de la verdad, the path of el life, camino de la the right justificación, path, the el path camino of al reino, justification, el camino the al path of the rey, kingdom, el camino the al path to the Señor, king, el the camino al path to the Salvador. Lord, the Él path es la to the entrada Savior. al He reino. is the access point and the entrance to the kingdom. Ahora apliquemos esto. Now, let's explain this. Juan 3:16 John 3:16 es la primera operación del Padre. It is the first operation of the Father. Es el primer pilar en la columna de acceso. It is the first pillar that was established for the point of access. Porque esto empezó en el corazón del Padre. Because all of this started in the heart of the Father. Antes que existiera el pecado en su conciencia. Before sin even dwelled in your consciousness. Así que el versículo comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. John 3:16 starts off by saying, for God so loved the world. Aquí comienza el camino vivo de la fe. So over here you see the living path of faith Es being el motor paved. de la operación y ejecución del Padre. This is the motor, the engine of the operations of the Father. Porque suya es la creación. Because all creation Y belongs todo to Him. aquel que en él vive. And everyone who abides in Him Ese lives motor in Him. That motor, que impulsa y activa that engine that gives impulse and activates es el origen de la oportunidad al acceso vivo. is the origin point of access point to Al the living reino path, de los cielos. to the kingdom of heaven. Así que iglesia, es la acción de Dios So it is the action of God dar, to give, entregar to a su deliver único hijo His only para que Son, usted y yo so that you and I tuviéramos conciencia would be de lo aware que él hizo en una cruz about what He para did entonces on that cross, permanecer, and so that He residir can remain en in ese us, reino. and we can remain Si in no, no that hay kingdom. entrada, no hay If not, acceso there is no absoluto. entrance, there is no access point at all.
Esta es la operación This is the de operation Juan of 3:16. John 3:16. Es el regalo It is the gift que ya está puesto en la mesa, that has already been placed on the table for you, esperando ser aceptado. waiting to be opened. Jesús Jesus estiró sus manos stretched out his y arms se postró en la mesa And del he- sacrificio. laid upon the table of sacrifice. Así que para estar en el reino So in order to be in the kingdom, hay que permanecer you have to y hay remain que vivir. and you have to die and live. Y dice, porque esta es una continuidad presente el que cree. Because this is a continual present state believing. Juan 3:16 John 3:16 es la ejecución más grande del amor que nos ha podido ser entregado. is the greatest execution of love that has ever been given to us. Mire, deja de mirar a su hijo, I need you to stop looking a su esposo, at your neighbor, a su tío, your child, y al quien venga. husband, or whoever may porque no hay come. amor más grande Because there is no una verdad greater absoluta love en ese amor and no que absolute truth in that love que no sea Jesucristo. of other people that is not in Christ Si Jesus. se lo va a dar, déselo If you're bien. going to give him an applause, give it to him good. Juan 3:16 John 3:16 es la ejecución de amor del Padre. is the execution of the love of the Father. Es la base It is the foundation de la entrega. of the surrender. Es la iniciativa del Padre It's the initiation point of the Father de amarnos to love us, para enviar a su Hijo. to send his Son. ¿Habrá algo mayor que eso? Is there anything greater than that? Es la condición del Espíritu mismo The condition of the Spirit itself, que nos indica it indicates to us dónde está la urgencia de ese Salvador. where is the urgency pertaining to that Savior. Y es la salida And he is the exit a nuestra conciencia, in our consciousness, in our awareness, entendiendo as we que understand Jesús es la única vía de salvación. that Jesus is the only path of salvation. Ahora, Juan 3:16 Now, John 3:16 es también is also la columna de acceso. the pillar of access. Ahora, ¿qué operación tiene Juan 14:6? Now, what operation does John 14:6 have? Amén. Esta viene a recalcarnos, a This recordarnos, To remind a us, afirmarnos to affirm in us que el Hijo es el camino that the Son of God is the para path. llegar al Padre. He is the way to the Father. Su ejecución es la verdad. His execution is Es truth. presentarnos al Padre como la verdad. He wants to present us to the Father through truth. Es la garantía de esa verdad. And he is the guarantee of this truth. Es la vida eterna He is the eternal de life esa verdad of the a truth. quienes no creen. To those who do not believe No, yet. a quienes nos creen. Of those who do Pero believe. tiene un requisito. But there is a Creer en requirement. esa verdad. We have to believe in Creer that en truth. ese camino We have to vivo. believe in that living Y path. esto lo refuerza And this gives even la more palabra strength en to it. Hechos 4:12. The word of God in Acts 4:12, dice? it says, Y declara, and I declare, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acts 4:12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people, and we must be saved by it. Ahora bien, Now, ¿qué operación tiene Juan 19 en Juan 3:16? what operations does John 10:9 have in John 3:16? Este tiene como operación y ejecución As the operations of the Father and its execution of it. una faceta poderosa, It has a very powerful point, el método de entrada, and it is the method of entrance. el acceso al camino vivo. It is the access to the living path. Y esta operación la puedo desglosar de esta manera. And this operation, I can explain it in this manner. El acceso de aquel que quiere la oferta del sacrificio. The access to him who
El acceso de aquel que quiere la oferta del sacrificio. The access of him who wants the offering of the sacrifice. La oferta de salvación. The offer of salvation. Porque Jesús se presenta como la puerta. Because Jesus presents himself as the door. Como el único punto inicial de entrada legal al reino de los cielos. As the first and only access point to the kingdom of heaven. Esa puerta es la legalidad That door is the legal, espiritual de la verdad. the spiritual, legal access to enter into the kingdom. Es la operación específica It's a specific operation que revela al Padre como la mesa, that reveals the Father as the table, como ese lugar donde se postró, as like that place where Jesus laid donde out, ese lugar se abrió la gracia, where grace was poured out, donde en ese lugar where in that place se abrió el camino. the path was paved. En esa puerta It was through that door, está la entrada. and in him is the entrance. Él nos llama, He has called us, pero ¿estamos nosotros listos y entramos? but are we ready, and do we actually enter? Es esa entrada, It's in him, in la that operación entrance, y ejecución legal para poder estar. that we have spiritual legality to enter and to remain. Ahora, esta puerta Now this door es la entrada, is the entrance. no solamente es la entrada, But it's not only the entrance, es la seguridad, it is es security, la provisión, it's es provision, la victoria, it's the es el victory, poder it's the power que realiza Cristo that makes para que Jesus real nosotros tomemos todo lo que es Él in our life so that we Es can el receive acceso vivo everything that he is. del Padre. It's the living access point La of the entrada Father. The entrance Es el acto de fe. is the act of faith. La seguridad The security es la promesa del Padre. is the promise of the Father. La provisión The provision es el beneficio de la plenitud de Cristo en los hijos. is the benefit of the plentifulness of the children of God, Y la abundancia including its abundance, es la provisión which is the y el provision cuidado and the care del buen pastor. of the good shepherd. Por último, ¿qué nos dice Juan 3:7? Lastly, what does John 3:7 say En su operación y ejecución. in his operation and his execution? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Do not be amazed that I told you that you must be born again. En esta operación y ejecución In this operation and execution, está el cambio de naturaleza. there is a change of nature. Le podemos llamar la intervención interna. We can call it the intervention that is internal. Es la entrada a un camino It is the entrance of a path con una naturaleza nueva, that carries a new nature, con una naturaleza que no pertenece that carries a nature that does not belong a una naturaleza vieja y muerta. to a dead nature, an old nature. Ese nuevo nacimiento This new birth es la transformación del creyente. is the transformation of the Es lo believer. que te da los pies para llevar la verdad del Evangelio de Cristo. This is what creates the feet in order for you Es to lo que walk in activa the los gospel of sentidos Jesus Christ. espirituales This para is what poder activates escucharlo. your spiritual senses so you can hear him. Es lo que te da esa entrada de poder He is the one that gives you the entrance of power y de poder mantener esos pies en marcha. and to keep your feet marching in that Es living la path. operación del Padre, It is the operation del of the Hijo Father, y del of the Espíritu Son, Santo and of con the la Holy nueva Spirit naturaleza through the new para que nature caminemos en esa so that we victoria. can walk in that victory. Ahora, Now, esta operación this operation demanda que demands se quite la ceguedad. that we remove every scale from our Muere el eyes, fundamento del hombre. that the old foundations we had die, Que se quite la sordera that everything that makes you deaf will y las fall, rutas alternas. and every alternate Dios route or trabaja route is internamente canceled because God is working internally para que externamente
internamente se pueda ver ese nacimiento como evidencia. Internally first, so then externally it can be seen later on as evidence. Por eso Proverbios dice, This is why Proverbs says, hay camino que al hombre le parece derecho, there's a way that seems right pero to su man, camino es fin de but muerte. its end is the En way el to death. camino vivo But in the living path, jamás never va a haber muerte. shall there be death. Jamás. Never. Dígale a su hermano, jamás. I want you to tell your neighbor, Pero es que never. jamás. And it's a never. Porque ahí vive Because Cristo Jesús. On the path of Y life es el is camino Christ. de la verdad Christ y la lives vida. there, and He is that path. He Pero is the por way and the último, truth and the life. Por último, pero no es el último. And lastly, but it's not the end when I say this, Juan 10:27. John 10:27. Vamos a ir un poco más profundo. We're going to go deeper into this. Ay, mira qué lindo. Oh, look how wonderful. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces me siguen. John 10:27. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. Mis ovejas oyen mi voz My sheep hear my voice, y yo las conozco and I know them, y me siguen. and they follow me. Estas tres These three describen el proceso interno y externo mediante el cual una persona se rinde y Dios la guarda. These three things explain as to why the Lord protects us and guards us when we surrender to Him. Este es un contexto también de operación y ejecución. This is also a context of operation execution. La frase mis ovejas That phrase, my sheep oyen mi voz hear my voice, implica que la oveja, it means that the el sheep, hijo, the son, está atento, is attentive. reconoce he's la voz del recognizing dueño. the voice of its owner. ¿Cómo podemos pertenecer a un reino How can we pertain to a y no kingdom, podemos belong entender to the la kingdom, instrucción del Padre? and we do not then understand the instructions that come from the Father? ¿Cómo podemos pertenecer a un reino How can we belong to a kingdom que nos ha sido dado, that has been given to que us, nos han llamado, we have been called nos han into, santificado we have been set a apart toda la for, verdad in all y no truth, podemos and we can't escuchar su voz? recognize His voice? La palabra dice que sus hijos reconocen su voz. His word says that His children recognize His voice. Pero entonces dice, But it says, y yo los conozco. and I know them. Esto indica comunión y relación. This indicates communion and relationship. Porque ¿cómo Jesús te va a conocer si tú no tienes relación con él? Because how will the Lord know you Apártate de if mí, you do not Satanás. have communion with Him? Get behind me, Satan, Tus obras son muertas. for your works are Yo dead. nunca te conocí. I never knew you. Y yo las conozco. But it says, my sheep, I know them. Esto significa This means que Dios conoce that God knows quién es quién. who is who. Luego dice, Then it says, y me siguen. and they follow me. Esta es la respuesta práctica This is the practical answer al haber escuchado to hearing y al haber seguido a Cristo. His voice and following Jesus. Entonces, And then, el conozco in that I know them, quiere decir que Él sabe quién es cada uno de nosotros It y means dónde He knows estamos parados. each and every one of us and exactly where we're standing. Y me siguen. And it says, and Es they una follow me. respuesta In práctica other words, it is a practical response al escuchar su voz and listening to His y que Él voice te conozca. and that He would know you. Por eso el Salmo 23 dice, This is why Psalm 23 states, Jehová es mi pastor. the Lord is my shepherd. ¿Quién es el pastor? Who is the shepherd? Y nada me falta. And I lack nothing. Ahora, yo quiero que vayamos a Juan 4, 1 al 42. I want to go to John 4, 1, 42. Amén. Amen. Y por cuestión de tiempo, como es largo, le hice un resumen para explicar. And I know that it's long, but I did a quick little summary to explain it.
Juan 3:16 y el mensaje de Nicodemo. So John 3:16. Nicodemo. Ajá. Ya, está bien. Juan 3:16. John 3:16. Vamos allá. We're going to go there first. Y el mensaje a Nicodemo. And it's a message to Nicodemus. Ok. Jesús le explica a Nicodemo So- que para ver el reino de Dios In the same chapter, Jesus explaining to Nicodemus that in order to see the kingdom of God, no bastaba solo con ser una buena persona it wasn't just enough to be a moral or good person, o seguir las leyes religiosas. or even to just follow the religious Era laws. necesario It was necessary un cambio espiritual. to have a spiritual change. Era necesario It was necessary un shift y un switch a shift and a switch abrupto. that was violent. Y es ahí que Jesús And it is there that Jesus le habla del plan de salvación. speaks to him about the plan of En salvation. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En John- Búsquelo ahí. 3:15, it says, so that all who believe will not perish but have eternal life. Es similar This is similar a lo que dice en Juan 3:16. to what John 3:16 states. Él le habla de este amor incondicional So he's telling him about this unconditional love por la humanidad a pesar del pecado. for all human beings, even though they're sin. Le habla del sacrificio. He tells him about sacrifice. Le habla de la condición He talks to him about the condition para of que todo man, aquel que en él cree so no se that pierda. anyone who believes in him shall not perish. Pero Nicodemo But Nicodemus le pregunta, ¿y cómo se puede volver al vientre? asks a question, how can I return to my mother's womb? Y el Señor le dice And the Lord says y le explica, and explains la salvación no se gana por obras that salvation is not won by works. o por un linaje religioso, It's not earned by having a religious lineage, sino mediante la fe y la confianza personal en Jesús. but it's only through faith and personal trust in Jesus. Y le habla de la promesa, Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And he mentions John 3:16, so all who believes will not perish but have everlasting life. Le habla de la promesa He speaks of the promise. y le dice que el resultado es creer, And he said that the result of this promise y no is ser believe. religioso, And it's not for us to be de religious, recibir una nueva vida but we must receive a que new life transciende la muerte. that trespasses death. Ahora, Now, yo me preguntaba, ¿pero el Señor lo aceptó o no lo aceptó? I always ask the Lord, did he accept or did he not? Entonces, si vamos a Juan 19, 39, 40, So we're going to go to John 19:39 through verse 40. dice que en el momento clave ahí de la crucificación, mientras la mayoría de los discípulos huían, It says right there in the middle of the crucifixion, while all the disciples were running off, fleeing, Nicodemo. it says También Nicodemus, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. So, él sí creyó. so it looks through his actions that he did believe. El camino tiene varias operaciones, So the path has various operations, pero es un camino. but it's only one path. Y dentro de él And within him está la verdad absoluta. is absolute truth. Su ejecución But its execution es salvación, is salvation, amor, love, relación, communion, verdad truth, y reino. and kingdom. Jesús nos llamó a la verdad. Jesus has called us into the truth. Y Él es tan bueno And he is so que good nos hizo parte that de esa he elección. allowed us to be partakers of this message. ¿Y qué quiso ser hoy Él? And what did he want to do today? Recordarnos He wants us to remember el camino vivo, the living path, que es la verdad. which is truth, Siendo Él el medio being him as the medium, y donde solamente the hay un requisito. mediator, and there's only one Creer. requirement, and that is to believe. Solamente Only creer. believe. Usted tuvo que haber confesado a Cristo cuando lo aceptó.
I know you confessed Jesus when you accepted him. Tuvo que haber creído en su corazón You must have believed it in que your él heart murió y se levantó al tercer día that he died and resurrected on the third day para haber sido salvo. in order for you to be saved. Como dice la palabra en Romanos 10:9, Just like Romans que si 9:10, confesares con tu boca it states that if we confess with our mouth que Jesús es el Señor that Jesus is the y Lord, creyeres en tu corazón, and if we believe in our hearts, entonces and serás then salvo. we shall be saved. Y termino con esto. And I end with this. La gracia es ese favor entregado en esa cruz Grace is that favor that was given to us with that cross. que nos mostró And it has shown el us camino, the path, la verdad the way, the y truth, la vida, and the life que dice Juan 14:6. that is mentioned in John 14:6. Y de la manera que Cristo amó al mundo, And in that same manner that Jesus has loved the world, que dio su único hijo, or the Father, that he gave his only son Jesus, que dice Juan 3:16. which is mentioned in John Y 3:16. también nos dice que Él es la puerta And it also says that he is the door en Juan 10:9. in John 3:9. Juan 10:9. John 10:9. Y es os necesario And nacer it's de nuevo necessary for us to be born again en Juan 3:7. in 3:7. John 3:7. Jesús nos entregó, iglesia, God has given us, church, la oportunidad más grande que hemos podido tener. the greatest opportunity that we could ever have. Yo no sé quién quiere experimentar el infierno. I don't know how many of you Por want lo to menos yo no. Yo experience para allá no voy. hell. I personally don't. I'm not going Yo pa' allá. there. I decided I'm not going to go Sea there. lo que sea, No yo para matter allá what, no voy. I'm just not going to go there. Me rehúso. It's like I renounce Así that. que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, yo So lo voy a whatever I hacer. need to do to whatever I need Porque to, I yo will para do, allá no voy. because I'm not going there. Yo no sé para dónde usted quiere ir, I don't know where you want to go, pero solo hay un camino, but there's only one path. la verdad y la vida. There's only one way, Solo one hay un truth, one acceso, life. There's only one y es la access point. puerta. And he is the Y door. solamente hay un reino. And there's only one kingdom. Hay un rey, There's one king, hay un salvador there's one savior, y hay un señor. and there's one Lord. Amén. Amen. Así que Jesús nos otorgó la entrada más grande So a la vida. Jesus has given to us Y the este entrance, camino the greatest entrance of all life. no solo nos salva, And this path does not only save sino que nos us, fortalece but it strengthens mientras us estamos dentro del mismo. while we are in the path itself. Es ahí que crecemos. It is in that place that we grow. Es ahí que podemos ver lo interno It is en lo there externo. that we can see the internal come forth in the external. Es ahí que podemos dar evidencia It is there that we can see the de lo que es evidence el reino of de la what luz, is the kingdom of light, lo que es el reino de la of verdad. what is the kingdom of truth. Es ahí que podemos vivir It is there that we can live y mantenernos santificados and keep ourselves set apart en esa relación con Cristo. in that relationship En with ese Christ, camino. in that path. Es en el sacrificio de Jesús It is in the sacrifice of Jesus que está el acceso vivo. that there is living access. Es ahí It is there que Juan 3:16, that John 3:16, que Juan 14:6. that John 14:6, Es ese camino vivo it is there donde debemos in that living permanecer. path where we must remain. Si Jesús es el camino If Jesus is the way y es su camino and it's his way, y ha depositado, tú has depositado tu fe en ese and camino, you have deposited your faith in the path, in his way, entonces ya tú estás dentro del then you reino. already are in the kingdom of God. Ahora, Now, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, if you a have Jesús, not received Jesus as your Savior, Juan 3:16 es una invitación John 3:16 is an invitation a la entrada. to the entrance. Ahora, Now, para ser en Él, to be in him, cimiento que sostiene toda la vida espiritual, tú tienes que estar y permanecer en Él. to be in him, to remain in him, you have to have him as your foundation, being in that path. Ahora, Now, hay alguien aquí is there anyone here que no conoce al Señor como su Salvador. that does not know their Lord, Jesus as their Lord and Savior? ¿Todo el mundo conoce al Señor? Does everyone know Jesus as their Lord and Savior? Gloria a Dios. Glory to God. Hay alguien aquí Is there anyone here
que se desvió de la ruta? that derailed from the route, from the path. Gloria a Dios. Glory to God. Deja tu mano alzada. You can leave your hand up. ¿Hay alguien aquí Is there anyone here que se olvidó that has forgotten que Él es el Rey, that He is the King, que Él es el Señor, that He is the Lord, que Él es el Salvador? that He is the Savior? ¿Hay alguien aquí Is there anyone here que necesite volver a la ruta? Yo le voy a decir algo. I'm going to say something. Yo suelto la palabra. I'm just releasing De the eso word. soy yo responsable. That's what I'm responsible for. Yo no soy responsable de nada más. I'm not responsible for anything after that. Si usted cree, If you believe, así mismito, así mismito. just stay like that. Si usted cree If you believe que usted necesita oración, that you need prayer, el altar está abierto. we are open here to receive you. Todo el mundo con los ojos cerrados. I want every eye to be Esto es una closed. cosa individual. This is something that's individual. Si usted cree If you believe, que usted necesita if you believe that you y need que hoy usted entendió lo que es el reino de Jesus Dios, and that you understood what is the que kingdom usted of God, entiende que Él es la entrada, el único acceso, and if you have understood that He's the only access point, He's the only door, puede pasar al frente. you may come to the front. Voy a dar unos minutos. I'm going to give you a few minutes.